अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बातें करेंगे कौम तुबा के बारे में। जैसे इजिप्ट में जो बादशाह थी, जो किंगडम थी, उसके बादशाहों को टाइटल मिला हुआ था फिरौन। इसी तरह से यमन में जो बादशाह थी, जो किंगडम थी, उनके बादशाहों का टाइटल था तुबा। वो कौम, इस कौम का जिक्र कुरान पाक में दो सूरतों में है। कौम, इस कौम का एक का नाम है सूरह काफ और एक है सूरह दुखान। लेकिन इनका जिक्र उन कौमों के साथ है जो तबाह बर्बाद हो गई। ये लोग तामीरात में बहुत ही माहिर थे। इनका नहरी सिस्टम, इनके डैम्स सब बहुत ज़बरदस्त जदीद थे, और इनके अंदर तमद्दुन था, तहजीब थी। लेकिन इनके चंद बादशाहों ने कुफ्र को अपनाया, कुछ ने यहूदियत को अपनाया। लेकिन आखिर में इस कौम ने पूरा बुत परस्ती शुरू कर दी, और इसलिए, और उनके अंदर जना और सारी गलत बातें जो कि किसी कौम में आ जाएं तो वो तबाह हो जाती हैं, तो यही इनके साथ हुआ। ये तुबा कौम जो थी, तुबा, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कोई 1500 या 1000 साल पहले की बात है। उस वक्त ही यमन के इलाके में, वहां पर उनमें से एक बादशाह था। ये लोग बहुत ही रिच होते थे, और ये जो बादशाह था, ये उन आलिमों के साथ रहता था जो बड़े ज़बरदस्त आलिम हुआ करते थे, उनके साथ रहता था। इस किस्म के मुशीरों के साथ रहता था। तो ये काफ़ी एजुकेटेड टाइप का ये बादशाह था। एक दिन ये अपने पूरे काफिले के साथ मक्का की तरफ गया, तो उसने कहा कि मुझे हैरत है कि मैं वो जाह जलाल और मेरे इतने सारे फौजी, इतने सारे तीरबाज, इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन कोई भी हमें देखने नहीं आया मक्का में। तो उसने अपने मुशीरों से पूछा, भाई वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि हजूर, यहाँ पर एक अल्लाह का घर है जिसे काबा कहते हैं, और ये सब लोग उसके तवाफ में जाते हैं, और वहाँ आपके जितने लाखों का लश्कर है ना, उससे कई लाख ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। तो उसको बड़ी जेलसी हुई, और उसके दिल में यह आया कि मैं इस काबे को गिरा दूंगा। जैसे ही उसके दिल में ये ख्याल आया, उसकी आंख, नाक, मुंह, हर जगह से खून निकलने लगा, और उसके अंदर एक नहायत ही बदबूदार एलिमेंट उसके खून से बाहर आ रहा था। कई इलाज हुए, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा था। तो एक रूहानी पेशवा जो थे उनके, वो आए। उन्होंने कहा कि देखो, इस बीमारी का ताल्लुक जो है इस दुनियावी चीज से नहीं है। तुमने क्या कोई गलत बात सोचा था खुदा के लिए या किसी और के बारे में? तो वो तो फौरन समझ गया, अच्छा मैं नहीं सोचा था कि खुदा के घर को ढा दूंगा। तो उससे अपने दिल में कहा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसने काबा के लोगों को एक बहुत कीमती कपड़ा दिया, जिसे उन लोगों ने गिलाफ काबा के तौर पे काबा के ऊपर चढ़ाया, और सिंस दैट डे काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाने का रिवाज शुरू हुआ। फिर वो लोग आगे चलते गए, मदीना पहुंचे। तो उनके साथ जो उलमा कराम थे, उन्होंने कहा, अरे भाई, हम तो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ की कनकरियाँ, यहाँ की सारी चीज़ें बता रही हैं कि इस जगह पर आखिरी नबी आएंगे और यहाँ क़याम करेंगे। तो उन्होंने कहा, हम लोग भी यहीं रुक जाते हैं। तो उन्होंने बादशाह को भी ये बात बताई। तो उस बादशाह ने एक ख़त लिखा और उन आलिमों को दिया कि अगर मेरे मरने से पहले वो यहाँ पर आ गए, तब तो मैं उनके ऊपर ईमान ले आऊँगा, और अगर नहीं वो मेरी ज़िंदगी में आए, तो वो जिस दौर में भी आए, उनको ये ख़त पहुँचा दिया जाए। और जब उलमा ने कहा हम यहीं रुकना चाहते हैं, तो उसने उनके लिए काफ़ी सारे घर बना दिए,
اور ایک 2 منزلہ گھر بنایا اور کہا کہ یہ اس آخری نبی کے گھر ہے، یہ ان کے لیے میں نے بنوایا ہے، یہ ان کو دینا، اور یہ خط اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے وہ، تو تم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ خط بطور امانت دیتے رہنا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں اور ان کو ان کی خدمت میں یہ خط دینا۔ تو ہوا یہ کہ وہ تو 1000 سال پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار سالوں کے کئی ہزار 1000 سال یا 1400 سال 1500 سال کے بعد آئے۔ تو ان کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے تب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کہاں سارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو مدینے کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہیں۔ کئی عمرہ جو تھے، کئی صحابہ جو بہت امیر تھے وہ چاہتے تھے وہ ان کے گھر رہیں تاکہ وہ ان کی اچھے طریقے سے خدمت کریں، لیکن بہت سے صحابی جو بہت غریب بھی تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ رہیں۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی جس جگہ رکے گی اس گھر پہ میں ٹھہروں گا۔ تو وہ اونٹنی کا لگام انہوں نے چھوڑ دیا اور اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر جا کر کے رکی، اور یہ وہی گھر تھا جو 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے، طوبہ کے بادشاہ نے بنوایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایوب انصاری نے فوراً کہا کہ بھائی یہ خط لے کر کے آؤ، انہوں نے اپنے غلام کو کہا۔ تو وہ غلام ان کے پاس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا۔ اسے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ اسے کہا یمن کے بادشاہ نے جو تمہیں خط دیا تھا وہ مجھے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہ خط پیش کیا۔ تو اس خط میں اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ اگر میری زندگی نہیں رہی اور میں چلا گیا اس دنیا سے تو میں آپ کا امتی بن کے اٹھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن، اور میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے اوپر جو اللہ کی کتاب نازل ہوگی میں اس پہ ایمان لایا اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جگہ پہ قیام کیا، اور وہ قوم جو ہے وہ 300-400 سال کے بعد تباہ و برباد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ دین سے ہٹ گئے تھے اور پیغمبروں جو بھی پیغمبر ان کے اوپر بھیجے جاتے تھے وہ ان کی باتیں سنتے نہیں تھے۔ تو یہ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا، قرآن میں ایسی قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے پیغمبروں کے اوپر ایمان نہیں لایا، پیغمبروں کی باتیں نہیں سنیں، وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو آج بھی وہ حکومتیں جو اپنے دولت پہ اکڑتی ہیں اور وحدانیت سے اللہ کے انکاری ہیں، وہ بھی ایسا ہی تباہ ہو جائیں گی۔